Salamat. Okay, sa akin natay Christmas present. Ika ni Manong Jerry o Manong Kura. Sa akong tawag doon, by family. By family ang atong pagtawag. Magsugod ka ni Lolo o ni Lula. Ika ni Manong o ni Manan. Mama Dancing Family. Wala. Ika ni Manong o ni Manan. Merry Christmas! Pongpong lagi microphone. Taro. Ako be. Tara kung tinila. Ano sa microphone na vlog? Okay. Susunod, Marcos Barro and Family. Marcos Barro and Family. Isang gawad. Kasi Manong Marcos. Merry Christmas! Wa lagi